Hotel, RH Hotel. Ayan, gawin daw kayo. Yan, Facebook na yan. Ayan po, RH Hotel. Lamig! Sarap! Kakatapos lang po kumain. Busog. Ayan po. Ayan po mga Malay kasi po holiday. Kaya po sila nakaganyan. O yan. Ayan po ang Malaysia. Ayan mga Malayo. Yun, nandun sila lahat. Kasi holiday. Ayun, nandun sila. Ayan na po. Sasakay na po kami. Bye! Bye-bye! Say bye-bye!